مترتلة. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ وأولياء الأمور. نستمر في إنجاز تمارين الترتيب والعمليات السنة الثالثة إعدادي. تمرين رقم 2 exercice numéro 2 concernant l'ordre et les opérations pour troisième année collège. On a A et B sont deux nombres réels positifs. ليكن A و B عددان حقيقيان. A و B. Voilà A و B. A و B عددان حقيقيان تلك بحيث أن A مؤطرة ما بين محصورة بين 3 و 4 ثم B entre 2 et moins 3. Donc عطاونا les données A entre 3 et 4 et B entre 2 et 3. On veut encadrer les nombres suivants. A exposant 2, voilà, il y a A. B exposant 2, 5A, moins 2A, moins 2 tiers B, moins 1 demi B, moins 3B, A, moins 3B, moins 5, et 5A plus B, moins 4. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombres. On veut encadrer ces nombres d'après les données au-dessus. Donc, on va commencer par A exposant 2, يعني A مربع و B مربع. هو A مربع. On a لدينا المعطيات. لدينا A compris entre 3 et 4. Et on va calculer A exposant 2. A exposant 2, c'est A fois A. Donc, A fois A, ça veut dire je multiplie 3 fois 3 et 4 fois 4. Puisque A est positif, l'ordre ne change pas d'après les propriétés des cours. Donc 3 fois 3 ça fait le point هذه كتعني phi, le signe phi. Donc 3 fois 3 ça fait 9 et 4 fois 4 ça fait 16. Donc puisque je dois multiplier par un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. En passant à B2. B2 on a يعني هنا صافي لدينا معطيات انطلاقا من التمرين مكتوب معطيات التمرين. ها هي بي مؤطرة بين 2 و 4. ليس 2 و 4 وإنما 2 و 3. خطأ. 2 فوا 2 وهنا 3 فوا 3 صافي 9. non c'est pas 9. oui 9. هنا 2 fois 2 ça fait 4. هنا ça fait 9. c'est bon. إذا هاد B exposant 2 B موجب وضربته في نفس العدد. إذا 2 fois 2 et 3 fois 3 c'est pas. هذا 4 fois 4 c'est faux. donc la réponse هما هادو les réponses. ها هو 9 و 9 on a 4. donc B compris entre 4 et 9. on passe à la troisième question. 5A. A on a déjà A positif. ها هو دائما راه كنعطيكم طريقة الإنجاز، مراحل الإنجاز ديال التأطير هذا. كنطلقوا دائما من المعطيات ونبحث عن المطلوب. donc les données c'est A compris entre 3 et 4. donc je dois multiplier ضربته A في عدد موجب حسب خاصية الدرس. الترتيب هل يتغير أم لا يتغير؟ لا، الترتيب لا يتغير لأن العدد الذي ضربته في A هو موجب. voilà هي 5. ها 5 وها 5. donc 5 fois 3 ça fait 15 ou 5 fois 4 ça fait 20. donc là l'encadrement final هي 5. أنا ضربت في عدد موجب. الترتيب حسب قاعدة الدرس الترتيب لا يتغير. ضربت الطرفين المتفاوتة. les deux termes de l'inégalité l'ordre ne change pas d'après les propriétés du cours. concernant le cours donc encadrer moins de A. هنا غنضرب A. لاحظوا مرة ضربته A موجب مرة A سالب باش نعطيكم قواعد الدرس. ناقص 2. لاحظوا حسب قاعدة الدرس أن إلا ضربنا في عدد موجب باش الترتيب يتغير. si on a A plus petit que B je dois multiplier A et B fois un nombre négatif. donc l'ordre de A moins A inférieur à B change. il devient A plus grand que B. donc A محصورة بين 3 و 4. إلا ضربنا في عدد سالب ضربنا في جميع الطرفين. ضربت في موان 2 موان 3 ياك
دونك الترتيب تغير. ها هو الترتيب، ها هو هذا اللي كان صغير ها هو ولا كبير، لاحظتوه؟ وهذا اللي كان كبير ها هو ولا هو الصغير، لأن ضربنا بجوج، لاحظتوه؟ هذا هو الترتيب تغير. إذا moins 4, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Il devient le plus petit. Et moins 2 fois 3, moins 6, ça fait devient le plus grand. Voilà. Allez. Donc هنا الترتيب تغير. العدد اللي كيكون عندنا كبير كيولي هو اللي كنديرو هو الصغير، والعدد اللي أصغر يصبح هو الأكبر. إذا هكذا نرتب، يعني راه تطبيق قواعد الدرس مع الشرح. ننتقل. الله أكبر. encadrer. نستمر. On veut encadrer le nombre moins 2 tiers 3 1. الآن نضرب مرة ضربت في عدد موجب، مرة في سالب، مرة في عدد كسري ولكن موجب. إذا عدد كسري وموجب d'après les propriétés, l'ordre ne change pas. Donc on a 3A compris entre 3 et A. Donc je dois multiplier les deux termes de l'inégalité، يعني طرفي المتفاوتة في نفس العدد اللي هو 2 tiers هو هذا. هنا عندنا 2 tiers، الترتيب ما كيتغيرش. Donc je dois multiplier le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. يعني البسط في البسط والمقام في المقام. Donc 2 fois 3 ça fait. Donc vous voyez que on a 3 c'est un diviseur commun، يعني هو قاسم مشترك اللي كاين في البسط وفي المقام. Je dois simplifier, pardon, il ne reste que 2. Donc par contre le deuxième terme, rien ne simplifie, donc je dois multiplier 2 fois 4, ça fait 8, et 3 fois 1, ça fait 3. Voilà. Donc l'ordre ne change pas parce que je multiplié A fois un nombre positif. On passe à B، ولكن لاحظوا غنضربها في عدد B في عدد كسري ولكن سالب. D'après les propriétés, l'ordre change des nombres. Donc voilà. عندنا moins 2, 2 et 3. Donc غنضربوا les trois termes fois le même nombre هو moins 1/2, c'est un nombre négatif. Donc l'ordre doit changer. Donc غنضربوا 2 في moins 1/2 ou B في moins 1/2 ou 3 fois moins 1/2. Donc d'après les propriétés du cours, l'ordre doit changer. Donc لاحظ هاد العدد غيولي هو الأصغر هو هذا، وهاد العدد غيولي هو هذا، غيتغير وغيولي عندنا هو هذا. فوالا كومون إكري. دونك هاد العدد اللي كيكون عندنا اللي ضربتيه في السالب، العدد الأول هذا il devient le plus grand، وهذا il devient le plus petit. Donc moins 1/2 fois 2, donc je dois simplifier par 2, il ne reste que moins 1. On a moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et donc moins 1/2 B compris entre moins 3 sur 2 et moins 1. C'est comme ça. Vous faites attention. دائما اللي ضربنا في السالب الترتيب راه كيتغير. العدد اللي كيكون عندك هو الأكبر كيصبح هو الأصغر. On passe. moins 3B. غنضربو دابا B في عدد سالب ولكن راه صحيح. Je dois multiplier B fois un nombre entier positif, un nombre entier négatif. Donc, d'après les propriétés du cours, l'ordre des nombres doit changer. Donc, on a 2, 3. Je dois multiplier fois moins 3, moins 3, moins 3. Donc, d'après les propriétés du cours, donc le nombre qui est le plus petit, ça, c'est ça le plus petit. هذا كيولي هو الصغير، وهذا كيولي عندنا هو الكبير، هو هذا اللي فهمتوا كيفاش كتغير الترتيب ديالهم. هذا العدد الاول كيولي هو الكبير، والعدد الاخير كيولي هو. فوالا انا درت لكم استعملت لكم الاسهم للفهم. يعني راه كنعطيك مراحل الانجاز القيس، بحال عندك تنجز في الامتحان ديال ورقه الامتحان. يعني كيفاش كتنجز، كيفاش كتنظم الاجوبه. الجواب الصحيح راه هو هذا، النتيجه النهائيه.
Donc, on a donc 2. On passe. الآن نريد تأطير هذا العدد هذا. ها هو هذا العدد A moins 3B moins 5. On a déjà عندنا A compris entre 3 et 4. On a déjà aussi encadré moins 3B. هاي عندنا. Ce sont des données 1 et 2. أنا سجلت لكم هذا المعطيات الأولى والثانية. Ce sont des données يعني راح ديمونطرينا عليهم عندنا. Donc voilà, je dois additionner 1 plus 2. Donc غنجمع واحد مع اثنين. ها واحد ها اثنين. Donc غنجمع الطرفين اللي في اليسار والطرفين اللي مجموع في اليمين. Donc عندنا on a 3. عندنا 3. فوالا هي عندنا هي 3 وعندنا موان 9. انا جمعناهم ها هما. وعندنا 4 moins 6. ها هي 4 moins 6 صافي. Vous voyez? Donc 3 moins 9 ça fait moins 6 et 4 moins 2 ça fait moins 2. Donc أنا أطرت A moins 3 il ne reste que moins 5. دابا غنجيو نأطر غناخد هاد لونكادغ عندنا هاد العدد اللي A moins 3B وغنقص منه moins 5 moins 5 moins 5 دابخي هاد المعطيات هادو اللي عندنا هنا. لأن طلب منا نأطرو هاد العدد اللي محاط بهاد الدائرة الحمراء. Le nombre qui est entouré par le cercle rouge. Voilà. Donc, moins 5. Il ne reste que terminer la simplification. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11. Et moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Donc, voilà le contrôlement final. ديال A plus moins 3B moins 5. لأن عندنا moins 3 أنا باش نجمع راني درت زائد بين قوسين ناقص moins 3. إذا ضربت ناقص في الزائد راه كتعطيني الناقص وغنرجع للعدد الأصلي هو هذا. فوالا. دونك هذه هي مراحل الإنجاز. إلا عطاكم التمرين بحال هذا طريقة الإنجاز هي هذه. نمر. Il ne reste que هذا العدد هذا اللي نريد تطيره 5A plus B moins 4. Donc on a déjà B compris entre 2 et 3. Et on a déjà 5B compris entre 15 et 20. هادشي راه درناه قبل. هاد التقطيع ديال 5A راه خديتو من معطيات قديمة يعني التمرين الأسئلة اللي قبل من هاد السؤال هذا. Donc on a 5B 5A plus B moins 4. Donc j'additionne 5A plus B وغنجمع 5 زائد 12. لاحظتوها؟ 2 plus 15. هاي 2 plus 15. هنا عندنا 3 plus 20. هاي 3 plus 20. غنجمع الطرفين الموجودين في اليسار 2 plus 15 والطرفين الموجودين في اليمين اللي هما 3 plus 20. Donc 15 plus 2 ça fait 17 ou 20 plus 3 20 plus 3 ça fait 23. Donc il ne reste que soustraire au ننقص moins 5 moins 5 moins 5 pour trouver le nombre 5A plus B moins A. Voilà le nombre اللي نطلب. إذن 17 17 moins 5 ça fait 11. 23 moins 5 ça fait 18. Voilà l'encadrement final. مزيد من التركيز. من وجد صعوبة يعيد التمارين يعيد الاستماع إلى الفيديو. ومن لديه ملاحظة أو استفسار يكتبه في الكومنتير إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق.